sayang ang manok og karon magbaksin ta sa atong mga piso og mauna ang atong i-vaccine ato nang i-mix para maoy atong gamiton i-vaccine og ato nang tangtangon og ablihan og ato nang i-mix og maayo para gyud mo-effect ang atong vaccination. Alright, atong ihuwad og atong i-mix og maayo og mana ato na limpyuhan ang atong area kay magsugod na tag vaccine sa atong mga piso. Og alright na gamay na to og diara ato nang baksina ng atong mga piso. Og salamat kayo sa akong papa sa pag-assist nako sa pag-vaccine sa among mga piso ug mauna ang among mga imported nga December, January ug February born. Alright, ato ni hotdon sa vaccine ug aron gibutang sa karton. Okay, para safety sila, di sila makabuhi. Okay kayo og diara na human akong vaccine ako na silang gibutang sa barn. Og na imsog na rin sila po og ipalayo lang yung taon sa mga sakit-sakit kay di gyud dalim ang magbuhi og piso. Grabe gyud ka struggle og kaning December born na to gipaggan na natong suga kay dagko naman mo anak sa tong mga imported og nasa tay bag-o naapil na sa nig vaccine natay 7 ka buok nga pusa sa incubator. O abti kayo gyapil na sa nato siya vaccine og healthy kay sila para buyag untod mag hinaot ko nga nagpadayon ang ilang ka healthy hantud sa pagdako. Alright, abti kay sila kayo para buyag og giarapod ibutang na nato sila sa barn og na himsog na sila ipalayo sila sa sakit. Og baon ni atong December born ngit kay di kay maklaro kaya ako naman silang gipag pas pagganog suga sayang ang manok.